Nuevo. Normal. E bora. O que era pra aceitar que eu não li? Aceitei o bagulho nem li. Wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Sumiu. Suddenly, his body was gone. Episódio 1, pesadelo. I was in shock from the crash. I could hardly stay on my feet. Olhe para cima, direção da luz, reverter controles. Não. Você pode alterar a configuração da câmera. Tá, não quero. Andar. Shift correr, normal, né? O básico. Caramba, é essa a velocidade dele? Nossa, quase morreu. É bom saber, o tab já muda o lado da câmera. Tem um bagulho piscando lá, posso pegar? Vá para o farol. Beleza, eu E que negócio piscando? Será que eu consigo pegar ali? Ah, consigo. Qual que pega? Ali. Café. Cafezinho agora, hein? Ia bem, hein, mano. Já tem um corvo. Bom sinal. Maravilhoso sinal. Susto, porra. Caramba, maluco. Tá de machado. Ai. Vai, filho, corre. Dá espaço para pular. Pô, o cara cansa, velho. Que merda. Eu vou morrer. Tá, shift e pros lados pra esquivar. Tá, isso é normal, né? Meu irmão, vem. Ô, que passa... Falou, aquele abraço. Puta merda. Esquivar de novo. Vem, vem. Tenta pegar o teu primo aqui, vem. Muito bem, bem sucedidos. Abre o portão, porra. Abriu? Abriu. Que voz louca desse cara. Tá legal, hein? Bem legal, hein? Eita porra, vai. Ai, cansou, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Berg. Isso aqui fica certinho, né? Mano, o cara cansa muito rápido, velho. O cara é fumante. Tô chegando, amigo. Calma aí.
tô indo, cara. Calma. Tô cansado. E aí, irmão? Play? É, caralho, errei esse cara. Aí, pô. Ih, o Clay ficou pra fora. Ou não. Ó, o Clay tá maquinado, hein, mano. Eita! Mano, que isso, cara? Ou de controle, vai para o farol. Olhão. Opa, dá zoom. Ah, que legal, hein? Droga não abre. O armário? Não dá também. Nossa, mano. Calma aí, jogo. Como que eu saio dessa porra? É, eu tinha que sair, mas onde que é sair daqui? Não abre. Puta merda, eu vou morrer, né? Nossa, irmão. Ah, abriu agora. Vai pela luz. Cara, a ciência tá muito alta. Não é aqui não, velho. Tá, a luz é o meu refúgio. Não, legal, Luiz. Vai, fala. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Entendeu? No. Não. Follow my light. Beleza, a luz do... Cara, é Jesus. Fazendo uns milagres aí, velho. Que foda. Percebi. Porra! E a arma, velho? Não tem arma? Tem que ter light. Cadê a light? Ah, tá aqui, ó. E se ele pira? Puta, tem pilha, mano. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Aí, garota, disso que eu tô falando. Caramba! Demorou pra morrer, hein, mano. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. Eu vi o que é o seu sonho? In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Ai, meu pai. Ah, siga a luz. Cara, o barulhinho foi tão estranho que eu... Calma aí, irmão. Agora tu se fudeu, meu parceiro. Caralho, calma aí. Ai, tomei na caralho. Na caralho. Oh, calma aí, porra. Meu, morri. Ah, mano, calma aí, cara. Tô prendendo. Bem, sobe aí rapidão, amigo. Sobe aí rapidão, sobe aí. Pô, esse lado... Eu não quero, eu quero que fique desse lado, ó, câmera. Ele não consegue subir? Susto, porra. O maluco apareceu do nada, tio. Tá, eu sei que vai aparecer mais uns otários aqui, ó. Eu já caio aqui, ó. Será que é pra esquivar? É, né? Borboleta?
Tá um flare. Use um. Calma aí. Um é o quê? Ah, tá. Um é minha arma original de fábrica. Tem mais nada. Vambora, vambora. Mano, as esquivas ficam apertando aqui o shift. Depois eu solto, esse que é o problema. Ah, calma aí, já sei. Falei que eu sabia. Faz mais sentido, né? Calma aí que eu tô velho. Cansei aqui, amigo. Vagabundo maconheiro, sai de perto. Ai, caralho, travou aqui. Que isso, cara? Tô preso. Sai pra cá. Não cansa agora não, velho. Onde que eu vejo esse... Sai, caralho, de caixa do caralho. Cansa logo, velho. Mano, a resistência desse maluco aqui tá muito magoada, hein, velho. Cafeteiro ali, ó. O café da energia. Se ele chegar no café, né? Tá foda. Vai, irmão, porra. Pega a porra do café, fita uma égua. Bora, corre. Puta, o café não deu energia. Café bosta, é falso. Ai, carai. Quem não conseguiu, né? O bagulho é a intro do jogo. Ah, porra, quando aparece um monte de espírito ali é foda, hein, fi? Nossa, como que é o modo pesadelo desse jogo? Em 15 de uma vez, eu acho. Tá legal apagar no farol. Maneiro, hein? He's here. Alan, wake up. Shh, baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Bonitão. Welcome to Bright Falls. Bright Falls. Nossa, cara, olha isso. RTX-on. Falando nesse remaster, tem RTX-on? Acho que não, né? Pior que nem vi, mano. Ponto de controle alcançado. Pô, foda, ó, quando você não tá na arma, o negócio fica mó rápido. Assim, quando você tá na lanterna, o bagulho é mó lento. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Yeah. Hi. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, Festival? huh? Did you hear Festa that do right? Cervo. You have a lovely wife. And if you don't mind me saying, I'm happy. Nice to meet you. Yeah. O cara tá dando ideia na minha esposa, hein? Don't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host of the local radio station. Ooh. Any chance I can get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Valeu, meu querido. Tá, agora eu vou... Volto pra ela? Acho que é, né? Very nice. I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's cute. Right. Yeah? A bestseller? How's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah.
We just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Hey, just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. Oh. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. Tá, vamos. Só deixa eu ver um negócio aqui se não tem um cafezinho. Vou vontade de tomar um cafezinho aí, meu amigo. Você tá bem? Esses jovens. O cara tá puto. Tá, vambora, vai. Pedrinho, entendeu? We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. Será que no 2 eles voltam nessa cidade aí? I'll pick you up here in, say, 15 minutes. Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. Ah, ela veio a trabalho? I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God. I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Oh, of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all of your books. O cara foi dar um I cagote. got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. Keep Café. it here. Well, Ih, tá escuro okay. ali. Good for you. Oh, ih, não passa aqui? Parabéns, moça. Muito obrigado aí pela... Just don't blame me when you fall in love, because it'll break your heart when you have to leave. Rusty here is no longer human. Do me a favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut? Number 6 in the jukebox. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? You disgust me. Call yourself a rocker. Esse café faz diferença, assim. E nem pra deixar ele com mais energia pra correr. You need to give it a good solid whack. Que legal, hein? Porra, a mulher tá se cagando. Young man. You can hurt yourself in the dark. I think I can handle it, ma'am. Oxi. I didn't want to wait. I wanted to find Stuckey, to get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overeager fans always did. Hello? Mr. Stuckey? Eita. Make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. Caramba, nada bizarro, hein? Cauldron Lake is a special place. Very Eu tô- inspiring. Pensei que ela tava vindo atrás de mim. You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really ought to be fixed, and then I must remind Sarah to change the lights at the station. It's been too long already. Que isso? Ah, o velho dormiu. Tá maluco? Even that sounds better than your singing. Are you alright? Splendid, splendid. Damn hernia.
It swells up like a balloon if I... The Andersons, they're, local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Tá bom. Não sei o que eu tenho a ver com isso, mas beleza, né? Bye, Mr. Wake. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Nice. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! That diner was a real nut house. Can you believe this place? This would make a Algo me diz que We're supposed to be on vacation. casa mal assombrada. Figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Batman here on KBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years, not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks from the big city might want to look up every once in a while. See those stars winking down at you? It gets pretty dark out here, but they'll light your way. Nossa. Nossa. Mano, que louco. Wow. It's gorgeous, Alan. It's something, all right. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia. The fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Opa, o que temos aqui? Nada. A gente tem uma casinha ali. O que tem na casinha? Opa, opa. Que abre? Não. O que é isso? Examinar. Had once been the site for a love story. Maybe it would be that again. Talvez, né? Tá trancado. Nossa, pensei que era tranca, não é não, né? Aqui que é a porta. Legal. Deixa eu ver se... Okay, I'll look around a bit. Sure thing. Have fun. Ué? It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. Vai esquecer sim. I thought we could be happy here. O maluco já tá querendo se mudar já. Quando focar, aparece na tela, você pressiona para focar. Told me about Cauldron Lake Lodge. The old building used to be a hotel, but these days it was no longer open to the public. Interessante. Tá bom. Tá, deixa eu ver o que tem desse lado. Não, ué. Ué. Ah tá, já fui. Eu pensei que tinha descido essa parte aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui atrás. Não. Cadê minha lanterna? Olha o machadão aqui. Pega o machado, pega o machado. Devia ter pego o machado. Cavalinho pra brincar aqui, vai. Alice? Deixa. Honey?
Calma. A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. Nunca ouviu falar do cara. Ô, louco. É estrelinha demais, né? Olha. Cafezinho, pá. Que até agora não faço ideia do que o café faz. Alan, I'm upstairs. I have a surprise Aqui em cima. Tá. Sim, é pra surpresa. Eita, as calças aqui, ó. Surprise. Alice? What is this? I guess I just have a confession olha. to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you Damn past... it, Alice. Everyone Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Eita, porra. Alan? Alan? Just don't. I don't want to hear it. God damn it, Alice. What the fuck? God damn it. I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Oxi. O cara tá tão puto que caiu. Bizarro. O cara vai abandonar a mulher dele numa ilha sozinha. Casa numa ilhazinha, né? Tá maluco. Ah, não. Ele vai ficar na... Alice? Alice? Alice! The cabin had gone dark. All the lights were out. Cadê minha arma? Eu não tenho arma. Tô chegando, calma. Alice, I'm coming. It's all right. Isso. Os bagulho tá me atacando. Ah, o velho fumante aqui é foda, viu? Isso, irmão. Alice? Caiu na água? What the fuck? Oh, no. Keep going, Alan. Wake up. Alice? Caramba, mano. O cara tá no carro. Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Mano, como assim, velho? Um livro? Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Tô com a lanterna? Tá merda, tô sem lanterna. Vou cair. Tem lanterna aqui não? Ih, é o choque aí, velho. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Puta merda, eu não caminho pela floresta. Mano, porvinho. Damn. O pau morreu, hein? Eu não vou gastar minha resistência. O maluco aqui não dá não. Que isso? Eu pensei que era um... Pensei que era um ninho de pássaro. Vou ser atacado, né? Claramente. A luz. Hello? Is someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Ah, que legal.
O cara atacado pelo assassino no mato. Pô, o jogo aí é foda, hein, mano. Nossa, eu vou me assustar, velho. Eu já tô meio em choque no momento. Anybody there? Please, I've been in an accident. Ai, meu Deus, alguém acende a luz. Dá pra ver a cidade daqui? Então. A luz. Rabbit. Olha lá, salvou o ponto de controle alcancado. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Ai, meu Deus. Criei uma lanterna. Ai, caralho. Eita, porra. Eita. Ei. Oi. Ih, mané. Não, por que tá burro? Tô cara do machado, velho. E agora? Eu não tenho lanterna. Como que eu vou me proteger? Hey, you! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Premium cabins for rent in... Oh, hell. Carl Stuckey. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. Meu pai amado. Calma aí, como que eu saio dessa porra, velho? Isso, uma página? Pra cá mesmo? Quase me matei. Tá porra, maluco, Homem-Aranha? Calma aí, irmão. Cara, eu vou bater na parede. Eu tô nervoso. I had to figure a way out of this. Any second now, and Stuckey would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Eu ia fazer agora esse daí. Scam Johnny. Aí, porra, agora sim. O que é? Use 1 para trocar. Opa, calma, que é isso? Pilhas. Give me power. Temos aqui balinha. Irmão, você tá usando droga, né? Ih, não abre. Onde que eu saio? Ah, já sei, ele vai quebrar a porta, né? Ah, não, tem que... Calma aí. Ligar. Yes. You can see the and Great Falls Sheriff Station. Hello? O cara derrubou o poste. Porra, não abre. A porta não abre. Agora abriu. Ah, vou tomar choque. E boa. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. Caramba, deu uma pica no bagulho. The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. Calma aí, vamos ver se tem... Tem negócio amarelo. Ó, apontando pra cá. Pra cá. O que quer que eu veja aqui, mano? Abrir? Ah. Legal. Vambora.
Tomara que os caras deem um bagulho pra ele ficar mais resistente, né, na corrida. Porque, porra, o maluco dá uma corridinha e quase perde a vida. Filha da rapariga. Meu Deus. Calma aí, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Isso é uma cabana? Porra é essa? Tem uma coisa aqui, amigo? Opa, página. Fica alguém recolhendo essas páginas, né? Opa, calma. Um flare? Não. Cuidado aí, Moisés. Cuidado aí, porra. O cara, caralho. Não sei. Caramba, mano. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Aquela véia. Qual que é o lado certo? Tem mapa? Não, apertei errado. E vai pra... Dá pra passar aqui? Não, pior que dá. Ou um caneca. Garrafa, quer dizer. Vai, meu filho. Tem uma cabana ali? Ah, onde eu tava ou não? É, né? Pra cá. Ah, ele mostra. Ali, ó, na vida dele tem um radarzinho. Agora que eu fui ver, mano, meu amigo. É. In the dark. Vai que tem uma página ali, não sei. Eita porra, o maluco joga bagulho. Ai, caralho. Caramba, mano, o maluco joga o machado agora. Ué, como que eu subo? Calma aí, jogo, porra. Tem uns barulhos muito loucos. Deu pro lado errado, né? Não, tô indo certo. Ih, a cadeira não, o negócio. A escada. Ah, mano. Por quê? Vamos por aqui, porra. Dá pra abrir? Ah, dá. Boa. Ai, mano, que merda, velho. Tem que achar outro local. Tem o capacete do maníaco do parque. Sobe? Ele sobe. Será que é bom subir? Ah, ali, ó. Calma. Uma garrafa de café ali. Ué. Será que eu posso... Acho que é... Ai, que da hora ele pula. Caralho, tem 3 agora. Entendeu? Ai, eu tô preso. Tô preso pra caralho. Calma, calma, não prendemos pânico. Porra de bacaramba. Gastei a bala à toa.
Ih, não fez aquele bagulho muito louco, então tem mais um, né? With all this forestry equipment around, there had to be something I could use to reach the top. Ai, meu Deus. Espingarda. Escopeta, quer dizer. Tá, calma. Não adianta nada pegar a escopeta e não tem a bala dela, né? O jogo também tá trolando. Tem uma coisa aqui no fundo? Tá carregada? Eu queria saber o que esse café vai fazer, mano. Até agora eu não falo nada. Estranho. O que é? Vamos ver. Será que tá certo? Mano, esse jogo me deu uma 12, mano. Vai dar merda. Vai parecer um bicho muito foda aqui, né? Ai. Que isso? Aí, garoto. Aí, garoto. Oxe, sério que não tem nada? Pô, jurava que ia ter mais balas, sei lá. Não, o negócio tá piscando. Rádio. Munição da 12. Escopetes. Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather is absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. As you listeners know, I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am, and it would keep you company all night long if I weren't. It looks like I'm not the only one staying up late. Caller, you're on the air. Hey, Pat, it's Maurice Horton. Hello, Maurice. What are you up to? Well, I was just taking Toby on his walking. Oh, isn't it beautiful out there? Sure, but Pat, the reason I called is that Toby heard something rustling in the undergrowth and took off after it, and I couldn't find it. Probably a rabbit. Sure. Toby loves rabbits. Well, sure. Anyway, I figured that, if anyone runs into Toby, they could grab him. My number's on his collar. And Toby's a friendly dog? Toby loves people. Usually he comes back, but we were pretty far from home, and it sounds like he went pretty wild there. Great dog, but tough for so good. Well, Maurice, it's out there now. Hope Toby comes home soon. Yeah, thanks. You have a good night now. Tá, o Toby tá perdido. Ô, caralho, tá fazendo barulhos. Já tem umas marcas aqui diferentes. Oi, e atrás da barraca não tem nada, não? Ah, foda-se. Foda-se. Vambora. Página. The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the Ah, que legal. Belly Burster is the best with no contest. Monster Dog is second best. The famous dog is... Caramba, mano, mudou o clima do bagulho, hein? Que isso? Safe. Ah, tá. Safe zone, safe zone.
Ai, mano. Ai, não quero mais jogar. Puta merda, pior que eu tenho que subir. Seu bosta. Calma aí, calma, calma, calma. Vai dar bala, seu otário. Eu percaminho aqui, percaminho não, uma folha. Esse jogo aqui é... Meu Deus, não, mano. Como é ruim, mano, a sensação do demônio te perseguindo. Isso é louco. Ainda bem que pelo menos você tá maquinado, né? Ó, pra cá? Pra cá. O que tem aqui? Aqui, ó. Shhh. Será bom? Não, não vou gastar esse aqui, não. Melhor ficar só na lanterna e na pistola mesmo. Porra! O bicho vindo, moleque. 3? Respeita, porra. Outra escopeta. Tá, calma aí, calma aí. Foi, não funcionou? Ah, funcionou. Maravilhoso. Isso aqui eu posso fazer o que com isso? Era pra desligar? Porra! O que eu fiz, mano? Caralho! Aparece aí, porra. Escutando o cara, mas ele não aparece. Puta merda, bicho. No coração. Volta em mim. Fudeu. Vai dar uma volta de novo. Porra, porra. Oh, calma aí, cara. Tô preso aqui no bagulho. Nunca me rilo.
vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come, assuming I'd reach the lights at the gas station alive. Rapaz, maluco teleportando, mano. Maluco desgraçado. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. Tá. Por onde? Pô, tem que dar a volta ainda. After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment. The sane world reasserted itself. O bagulho vai apagar? The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. All right. I'll keep writing. Outside, there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her. I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. Trazê-la de volta. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? Eu acho que sim. Bright Falls Sheriff Station. Pô, que bom, achei que os bichos iam aparecer de novo. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker, you are... I'm Alan Wake, but listen, I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get Acho in que the car. não, né? We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Previously on Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. Que legal esse bagulho de prévia. Maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Carai, foda. Possuídos. Cidade de Nova York, 3 anos atrás. Essa mulher dele morreu? Ele ficou loucão? Será que é isso? Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Acho que um cafezinho ia ser bom, viu?
Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Ó. 50 polegadas, 4K, 8K. Brabo. Tá, calma aí, deixa eu dar um rolê aqui, né? Alan Wake. Fall of the Case, the things that I want, Alex Casey, what I can't forget. Return to Sender. Foda. Dá mais uma página. Esse quarto aqui é um quarto? Esse quarto é um quarto? Ah, não. O radiozinho ali. Olha o banheiro do cara, velho. Carai. O Alan é milionário. É louco, bicho. Ó, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. The continuing freezing rain and heavy snowfall have necessitated a winter storm warning in the entire tri-state area. People are advised to stay indoors as many roadways are already closed, and city officials are not expecting snow crews to keep up with the weather. We're now on the 3rd day of the blizzard, and the weather is not expected to clear up anytime soon. Entendeu? Nossa, que lindo.